बंधु माने आज मु जहा कहवाकू जाऊची ताहा ध्यानर सहित शुणु कारण आपणक नाम सहित जड़ित एक जमी संपत्ति किंबा पुराणा दलिल जहा आपण केबे कल्पना मध्य करि नथिले खूब शीघ्र प्रकाश पाई पारे एवं सबुठारु आश्चर्यजनक कथा हेउची जे एक दलिल जहा प्रथमे आपणको गुरुत्वहीन मने हुए ताहा प्रकृत रे आपणकर भविष्यत पाई एक बड़ सुराक रखि पारे। तेणु एही वीडियो को मझिरे देखिबा बंद करंतु नाही कारण जहा प्रकाश पाइबाकू जाउची ताहा केवल टंका विषय नुहे। एहा आपणकर परिवार आपणकर भविष्यत एवं आपणकर जीवनर दिग सह जड़ित। जदि कोनोसी पुराणा फाइल जमी कागज संपत्ति पंजीकरण विभाजन डॉक्यूमेंट उत्तराधिकारी संबंधी कागज किंबा आपणक घरे जड़े वृद्धंक द्वारा रखा जाइथिबा पुराणा रेकर्ड अछि तेबे निकट भविष्यत रे आपणको एहाको बहुत भल भाबरे परीक्षा करिबाको पड़ी पारे। संकेत गुड़िक सूचाई दिए जे पूर्वरु साधारण भाबरे खारज करा जाइथिबा एक दलिल हठात एपरी सूचना प्रकाश करि पारे जहां आपणको संपूर्ण स्तब्ध करिदेब। किंतु अपेक्षा करंतु प्रकृत कथा एपर्यंत आरंभ होई नाही कारण यह केवल जमी अधिग्रहण विषय नुहे। प्रश्न हेउची जदि आपणकर नाम सह जड़ित एक संपत्ति प्रकृत रे सामना को आसे तेबे यह आपणक जीवन रे किपरि प्रवेश करिब। यह कोन परिवार सदस्य पुराणा डॉक्यूमेंट कथबार्ता किंबा एपरी कोनोसी उत्सरु आसीबो जेउठारु आपण दीर्घ दिन धरी आशा छाड़ी देइथिले। आजिर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण वार्ता हेउची जे आपण शीघ्र निष्कर्ष रे पहुंचीबा उचित नुहे। जदि आपणक परिवार रे संपत्ति संपर्कित कोनोसी विवाद होईची किंबा असंपूर्ण विभाजन होईची किंबा जदि कोनोसी वृद्ध थरे उल्लेख करिसंती जे किछि आपणक नाम रे अछि किंतु आपण सेतेबेले याको गंभीरतार सह नेई नाहते तेबे एई संकेत को हालुका भाबरे नियंतु नाही। मु आपणको एपरी किछि कहिबाकू जाउची जहा एई संपूर्ण प्रकाश को आहुरी रहस्यमय करिथाय। संकेत गुड़िक सूचाई थाए जे एक पुराणा विषय सह जड़ित एक नाम एक तारीख किंबा एक दलिल हठात सामना को आसी पारे। यह संभव जे डॉक्यूमेंट टी तुरंत आपणक सम्मुखरे देखा जाउ नाही। प्रारंभ रे यह केवल उल्लेख करा जाई पारे। केही जणे हठात पचारि पारंती जे आपणक पाखरे से पुराणा कागज अछि कि नाही किंबा जड़े संपर्कीय एक पुराणा प्रसंग उठाई पारंती। जड़े वृद्ध अप्रत्याशित भावरे परिवारर पैतृक संपत्तिर उल्लेख करि पारंती एवं एहिठारे आपणको सतर्क रहिबाकू पड़िबो। चमकदार सबकिछि सत्य नुहे एवं एकमात्र दलिल स्वयं चालित भावरे आईनगत अधिकार स्थापन करे नाही। जमी किंबा संपत्ति संबंधी जेकोसी प्रकृत मामलारे डॉक्यूमेंट जांच करिबा सरकारी रेकर्ड जांच करिबा एवं दक्ष आईनगत परामर्श नेबा जरूरी। तथापि संकेत गुड़िक देखिले निश्चित भावरे आपणको पाई अतीतर विषय गुड़िको पुनः देखिबार समय आसीछि। दीर्घ दिन धरी जटिल थिबा विषय गुड़िको बुझिबा पाई एक शांत मन आवश्यक शीघ्रता नुहे। एबे आसंतु आपणक जीवनर आर्थिक दिग प्रति ध्यान देबा। टंका संपर्क रे मध्य संकेत गुड़िक सूचाई दिए जे आपण हठात एक पुराणा देय विचाराधीन टंका पारिवारिक संपत्ति किंबा पूर्व आर्थिक समस्या विषय सूचना पाई पारंती। आप एहार अर्थ एहा नुहे जे आपणक कोଳରେ एक भाग्य हठात आसीबो तथापि आपण पूर्वरु अणदेखा करिथिबा किछि जिनिसर मूल्य आविष्कार करिबा एक प्रमुख मोड़ नहीं पारे एवं एथिरे एक छोट रहस्य रहिछि। प्रायतः जड़े व्यक्ति जहाँ को तांकर सबुठारु बड़ क्षति भावरे अनुभव करती ताहा शेषरे एक नूतन सुजोगर द्वार खोली दिए। आपणक पई समान एक उदाहरण उभा हेउछि। आपण अतीतरे अनुभव करिथिबा जे टंका केवल तुरंत खसी जिबा पाई आसीथिला। कठिन परिश्रम करिबा सत्वे आपणकर संचय आशा अनुजाई बढ़ी नथिला। हुएत पांठी कोनोसी उद्यम रे फसी जाइथिला किंबा आपण काहाको विश्वास करी फलाफल द्वारा निराश होइथिले। तथापि आपणकर दृष्टिकोण रे परिवर्तन एबे दिगंतरे। एही परिवर्तन हठात घटिबो नाही। एहा एक छोट खबर सहित आरंभ हेबो तापरे एक कथाबार्ता हेबो
तापरे एक पुराणा घटना सामना को आसीबो एवं आपण अनुभव करिवे जे प्रकृत कहानी संपूर्ण भाବରେ अन्य किछि थिला। किंतु दया करी ध्यान दियंतु, मु आपणको भयभीत करिबा पई एहा कहू नाही। मु चाहे जे आपण आपणकर जीवन रे देखा जाउतबा संकेत गुडी को ज्ञान सहित देखंतु, कारण संपत्ति मामला रे शीघ्रता हेउची सबुठारु बड़ भूल। जदि केही दाबी करे जे जमी आपणकर, तेबे तुरंत सेमानंको विश्वास करंतु नाही। जदि केही कहंती जे आपणकर नाम डॉक्यूमेंट रे अछि, तेबे जांच बिना निष्पत्ति नियंतु नाही। एवं जदि केही आपणक नाम रे टाइटल स्थानांतर करबाको प्रतिश्रुति देई टंका मागंती, तेबे आहुरी सतर्क रुहंतु। आपणक पई आजिर पूर्वानुमान आर्थिक संभावना को सूचित करुछि, किंतु सतर्कतार आवश्यकता मध्य रहिछि। एबे आउ एक मोड़ अछि। संकेत गुड़िक आपणक परिवारर एपरि जणे व्यक्ति को सूचाई थाए जहाँकर एही संपूर्ण मामला रे भिन्न दृष्टिकोण थाई पारे। एही व्यक्ति परिवारर सदस्य संपर्कीय किंबा एही संपत्ति विषय पूर्वर ज्ञान थिबा केही होई पारे एवं एथरे आपणकर परीक्षा करा जीवो। आपण कोन क्रोधरे प्रतिक्रिया करिवे ना आपण प्रथमे संपूर्ण कथा को बुझिबे। आपण अनुभव करि पारंती जे जदि जमी प्रकृत रे आपणक नाम रे अछि, तेबे आपणको तुरंत समस्तको एहा घोषणा करिबा उचित। तथापि संकेत गुड़िक सूचाई दिए जे आपणको प्रथमे सूचना संग्रह करिबा उचित। डॉक्यूमेंट गुड़िक नाम तारीख देखंतु एवं पुराणा रेकर्डर स्थिति बुझंतु, तेबे ही आपणको कोनोसी पदक्षेप नेबा उचित। एवं जदि आपणक परिवार रे जमी को नै पूर्वर उत्तेजना रहिछि, तेबे कोनोसी कथावार्ता को झगड़ा रे परिणत हेबाको दियंतु नाही, कारण आगामी समय केवल आपणक संपत्ति नुहे बरं आपणकर संपर्क को मध्य परीक्षा करि पारे। एबे संपर्क विषय रे कथा हेबा। आपण हुएत भाबुथिबे जे प्रेम सहित भूमिर कौन संपर्क अछि। एक गभीर संपर्क अछि, कारण जेतेबेले टंका जमी किंबा संपत्ति हठात एक परिवार रे आलोचनार विषय होई जाए, पुराणा संपर्कर प्रकृत स्वभाव प्रायतः प्रकाश पाए। जो माने बहुत निकटतर मन हेउथिले सेमाने एक भिन्न मानसिकता प्रकाश करि पारंती, जेतेबेले कि जो माने दूरवर्ती मन हेउथिले सेमाने कष्टकर समय आपणक सहित ठिया होई पारंती। तो आपणक पई आगामी समय आपणको लोकंक कथा अपेक्षा सेमानंक कार्य द्वारा विचार करिबाको पड़िबो। केही मीठा कथा कहिबार अर्थ नहे जे सेमाने सत कहउछंती। नीरवता सर्वदा शत्रुता को बुझाए नाही एवं केही हठात अति निकटतर हेबा सर्वदा भल पाइबार लक्षण नुहे। तेणु आपणकर संकल्प रे दृढ़ता रखंतु। जदि आपण वर्तमान संपत्ति, परिवार किंबा आर्थिक संपर्कित समस्या सह जड़ित अछंती, तेबे कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी लिखंतु। आपणकर आर्थिक अंतर्दृष्टि आपणक पई एक गुरुत्वपूर्ण वार्ता बहन करे। सठिक निष्पत्ति सहित टंका केवल खुशी आनी थाए। एबे ध्यान दियंतु, कारण मु एपरि किछि कहिबाकु जाउछि जहाँ आपणक जीवन सहित गभीर भावरे प्रतिध्वनित होई पारे। आपणक घरे एक पुराणा जिनिस थाई पारे, एक पुराणा अलमारी, एक फाइल, एक सिंधुक, पुराणा डॉक्यूमेंट किंबा जड़े वयस्क व्यक्ति द्वारा रखा जाइथिबा किछि, जहाकू परिवार केवल अव्यवस्थित भावरे खारज करि दिए। तथापि केतेक समय सबुठारु गुरुत्वपूर्ण सूचना नूतन स्थान रे नुहे बरं पुराणा जिनिस पत्र मध्य लुचि रही थाए एवं एहा दिनर प्रथम प्रमुख गुप्त कथा। एही डॉक्यूमेंट गुड़िक संबंध रे एक संकेत डॉक्यूमेंट गुड़िक पूर्वर देखा जाई पारे। हुए तो कथावार्ता, एक फोन कॉल, कोनोसी संपर्कीयंक प्रश्न किंबा आपण दीर्घ समय धरी जोगाजोगरे थिबा नंबर किंबा जोगाजोगरे नथिबा कोनोसी व्यक्तिंकर पुनर्बार देखा जिबारे। एबे कल्पना करंतु जदि केही हठात आपणक परिवारर पैतृक जमी विषय आलोचना करिबाकू आपणकू डाकी थाए, तेबे आपण कोन तुरंत विश्वास करिवे? एहा आपणकर परीक्षा। प्रथमे संपूर्ण कहानी शुणंतु, प्रश्न पचारंतु, प्रमाण परीक्षा करंतु एवं तापरे ही निष्पत्ति नियंतु। एबे आपणक जीवन रे आउ एक आकर्षणीय संकेत देखा जाउछि। एहा आपणकर काम एवं क्यारियर सह जड़ित।
ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ବିଷୟଟି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସହ ଜଡ଼ିତ, ତେବେ ଏହାର ମୋ କାମ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଏକ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଏକ ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଏକ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା, ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆର୍ଥିକ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ସହିତ ଜୀବନର ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି କେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ନାମ ଶୁଣିଛନ୍ତି? କେହି ପାରିବାରିକ ଜମି କିମ୍ବା ଘର ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୁରୁଣା ଫାଇଲ ପୁଣି ଦେଖା ଦେଇଛି କି? କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଘଟିଛି, ତେବେ ଏହାକୁ କେବଳ ସଂଯୋଗ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଜମି ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଏକ ପୁରୁଣା ପାରିବାରିକ ମାମଲା ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆସିବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିଷୟରେ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତିର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଦିନସାରା ସବୁକିଛି ସାଧାରଣ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି, ଏପରି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେପରି ଏହା କେବଳ ଅନ୍ୟ ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ଭଳି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଏକ ମେସେଜ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ କଲ୍ ପାଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଘରେ ଏକ ପୁରୁଣା ପାରିବାରିକ ବିଷୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ସେହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଏକ ନାମ କିମ୍ବା ଏକ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଘଟଣାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ନୁହେଁ, ବରଂ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସଂକେତ। ତଥାପି ଯଦି ଏପରି କିଛି ଘଟେ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଶାନ୍ତ ରହିବା, କାରଣ ପ୍ରକୃତ ମୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆକାର ପାଇବ। କ୍ରୋଧିତ ହେବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ, ଏବଂ ଭୟରେ ପଡ଼ିବା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରେ। ବିପରୀତରେ, ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତ ରହିବା ନୂତନ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଦ୍ୱାର ଦେଶକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ଯାହା ପଛରେ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ଜମି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ପଛରେ କେଉଁ ଅତୀତର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, କେଉଁ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, କେଉଁ ତାରିଖ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଅଘଟଣର କାହାଣୀରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ। ଏଠାରେ କଥାଟି ଗଭୀର ହୁଏ, କାରଣ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏକ ଅତୀତର ପରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ହୁଏତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମନରେ ରଖି କିଛି କହିଥିବେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବିଷୟଟି ପୁନର୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତର ଏକ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଫେରିପାରେ, ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଥିବା ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ମୋଡ଼କୁ ସୂଚିତ କରୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କେବଳ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ପୁରୁଣା ପାରିବାରିକ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ କାହିଁକି ଲୁଚି ରହିଥିଲା? ଏହା ହିଁ ରହସ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ। କିଛି ଜିନିଷ କେବଳ ସମୟ ଆସିଲେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପଥ ଏପରି ଏକ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପୁରୁଣା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରିପାରେ। ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳନ କରନ୍ତୁ। ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଆପଣ କ'ଣ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ କେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଫଳାଫଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ? କେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ନିରାଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ? ଆପଣ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ? ତ ସଂକେତଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାହାଣୀ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ
ପ୍ରକୃତରେ ପୁରୁଣା ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଖୋଲିପାରେ, ବିଶେଷ କରି ଆର୍ଥିକ, ପରିବାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ। ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତ ଅଛି ଯାହା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କହିନାହିଁ। ଏହା ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଯାହାଙ୍କ କଥାକୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇନଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ? ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ସୂଚନା ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ କେବେ ଦେଖାଯିବେ? ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ସହିତ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହୁଏ। ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ନିକଟରୁ ଦେଖିବାର ସମୟ ଯେ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ କାହିଁକି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାନ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିରାମ ଅଛି। ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ କିଛି କଭର କରିଛୁ, ଜମି, ଡକୁମେଣ୍ଟ, ଟଙ୍କା, ପରିବାର ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଶୁଭତା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍କ ରହିଛି। କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିବା ଡକୁମେଣ୍ଟ କେବଳ ଏକ ଜମି କାଗଜପତ୍ର ନ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଏକ ପୁରୁଣା ବିଭାଜନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ରେକର୍ଡ, ଏକ ପୈତୃକ ଘର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀ, ଏକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଂଶର ରେକର୍ଡ କିମ୍ବା ପରିବାରର ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସୂଚନା ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଯଦି ସେହି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ତେବେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କେଉଁ ନାମ ଲେଖାଯାଇଛି, ତାରିଖ କ'ଣ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଡକୁମେଣ୍ଟର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ। କାରଣ କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଏକ ନାମ ଦିଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ଏବଂ ଏକ ତାରିଖ ଏକ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରହସ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରେ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଏକ ପୁରୁଣା ଦଲିଲ, ଏକ ପୁରୁଣା ଘର କିମ୍ବା ଏକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ହଜିଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ତେବେ ଏହା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂକେତ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କଥା ଏଠାରେ ଶେଷ ହେଉନାହିଁ। ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପୁରୁଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଏକ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ପାଇବ କିମ୍ବା କାହା ସହିତ ପୁନଃ ସଂଯୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଏକ ପଥ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ତଥାପି ସେହି ପଥରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦଲିଲ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ତେବେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ କପି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହ ବିଚାର ନ କରି ମୂଳ ଦଲିଲକୁ କାହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ବାର୍ତ୍ତା ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆଖି ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ।